Okay, hello EFL learner. First, let me introduce myself. My name is Syahril Hanafianto Hidayat, and you can call me Syahril. I am the student of English Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Jember. Okay, and let's get started. So, now we are going to learn about previous sentence. Yeah, we are going to learn. Apa itu we are going to? Kita akan. We are going to in bahasa Indonesia means kita akan. Kita akan melakukan sesuatu. Kita akan belajar. Kita akan ngapain seperti itu. So, kita akan membedah ya kata-kata yang barusan saya sampaikan itu, yaitu kita akan or we are going to. Nah, sebelum kita memulai materinya, I would like to ask you something. Have you ever write anything in your to-do list? Dan apakah kalian punya to-do list? Apakah kalian tahu apa itu to-do list? Ya, saya yakin pasti banyak yang tahu what is to-do list. Dan saya yakin juga pasti banyak yang punya apa itu to-do list. So, what is to-do list? To-do list itu apa? Nah, to-do list itu suatu list yang berisi tentang kegiatan-kegiatan kita yang akan dilakukan di masa mendatang. Jadi dengan mempunyai to-do list kita pasti apa yang akan kita lakukan pasti terjadwal dan well organized dan pasti terstruktur dengan baik dan pasti tidak akan ada yang miss seperti itu. So, what is the connection between we are going to sentence and to-do list? Apa hubungannya antara we are going to and to-do list? Ya, pastinya yang pertama terbesit di kepala kita yaitu future atau masa depan. Dan mungkin maybe plans atau rencana. Yeah, that's it. Future and plans. Rencana dan masa depan. Yeah. So, now we are going to learn about expressing intention. Nah, intention in bahasa Indonesia means niat. Tapi niat kita punya dua konteks, yaitu yang pertama yaitu niat dalam kata sifat, atau kita bisa ambil contoh, kamu niat atau enggak melakukan ini? Kamu niat atau enggak sih kerjanya? Bukan. No, we are not going to learn about that niat, tapi we are going to learn about the another niat. Niat itu merupakan suatu kegiatan yang mau dilakukan seperti itu ya. Yeah, that's it. We are going to learn about niat. So hopefully, after you watch this video and know about intention, you can know about the definition of intention, the social function, and the language features, and the structure, and the others. Okay, so here I divide into two parts, that is asking and expressing intention. Menanyakan dan mengekspresikan niat. Nah, dalam asking for intention, kita bisa ambil contoh kalimat seperti what are you going to do? Kamu mau ngapain? Itu adalah salah satu contoh asking for intention. Jadi menanyakan orang itu rencananya mau ngapain. Yeah. The other example is like any plan for tonight, any plan for next Monday. Apakah ada rencana buat malam ini? Apakah ada rencana buat next Monday? Seperti itu. And the other example is what will you do if? Apa yang akan kamu lakukan jika? Nah, inti dari tiga pertanyaan yang saya paparkan barusan, what are you going to do, any plan for, and what will you do if, itu sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu menanyakan niat seseorang mau ngapain di masa depan. Ya, kalau what are you going to do itu kamu mau ngapain. Kalau any plan for ada rencana buat bla bla. And then what will you do if, kalau gini kamu bakal gimana, seperti itu. And then the next one is expressing intention. Okay, let's take an example. I will, saya akan. I will go to blah 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 blah. I will go to Jakarta. I will go to Surabaya. I will meet you tonight. I will come to your house at 7 a.m. Dan mungkin contoh yang lainnya, banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada I am going to and I would like to. Sebenarnya sama aja dari ketiganya itu. I will, I'm going to, and I would like to. Dalam
makna itu sebenarnya sama aja, tapi there's some different between those three sentences. Kalau I am going to, sebenarnya nanti tujuannya itu bukan hanya tempat. Going to bukan berarti tempat. Ya, kayak I am going to Semarang next week. Jadi nggak harus tempat. I am going to bisa diikuti dengan simple verbs. Jadi I am going to meet you tonight. I am going to eat at bla 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 tonight. Jadi I'm going to bukan selalu tentang tempat. Going to pergi bukan selalu tentang pergi, seperti itu. Saya akan. Lalu selanjutnya itu definition of intention. So, what is intention? Intention is a goal or a vision that guides activities, thoughts, attitudes, and choices. It means that expressing intention has the meaning of expressing intent, hope, or plans. Jadi, niat itu apa? Niat itu adalah suatu tujuan yang sedang dicapai. Ya, jadi expressing intention itu apa? Jadi expressing intention berarti menyatakan niat atau menyatakan tujuan kita. Nah, kita mengekspresikan intention kita mengutarakan niat kita mau ngapain in the future. Pastinya kalau kita lagi ditanya atau kita juga ngomong secara langsung juga nggak masalah. Tapi secara umum pasti saat ditanya, kamu mau ngapain? Saya mau gini-gini, seperti itu. Okay, and then social function of intention. Jadi apa fungsi intention? Nah, intention ini to state plans or something intended to do in the future. Jadi untuk mengutarakan rencana atau sesuatu yang penting untuk dilakukan di masa depan. Jadi itu adalah social function of expressing intention. So, jadi apa aja language features of intention? Nah, language features of intention cuma ada dua. There are two language features for intention. First is using modals, especially will and would. As we know that there are many examples of modals. We can take example can, could, shall, should, will, would, and then may, might, and the other one. Now, in intention, we are using will and would karena will and would itu yang paling berkaitan dengan future. Jadi kita menggunakan will and would. And then the second language feature and or language characteristic of intention is using simple future tense. Pastinya dong kalau kita mau pakai simple past tense nggak mungkin karena niat atau tujuan kita itu pasti di depan, nggak ada tujuan itu di belakang. Seperti itu. Nah, so we are going to learn about forms of intention. The first one is will, and then going to, and would like to. Nah, apa sebenarnya perbedaan dari ketiga sentence itu? Nah, itu adalah 3 contoh dari banyaknya jenis intention yang ada. Sebenarnya masih banyak banget contoh lain dari intention selain will, be going to, and would like to itu masih banyak banget. Seperti contoh I planned for bla 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 bla, I intended to bla bla bla, dan lain masih banyak lagi. Tapi generally yang paling banyak digunakan itu adalah will, be going to, and would like to. Nah, apa perbedaannya? First, we are going to learn about the difference between those 3 sentences. Okay, first will. Will ini masih belum pasti. Will itu masih belum pasti. Jadi masih rencana atau angan-angan yang mungkin masih masih nggak pasti banget gitu loh. Saya masih ada unsur keraguan-raguan dalam will itu. Lalu be going to itu sudah pasti dan udah benar-benar niat mau melakukan itu di masa mendatang. Jadi berbeda dengan will, kalau going to itu sudah benar-benar berencana buat melakukan hal itu, and will is maybe that he's not sure about doing that, but he's plan about it. Lalu would like to sebenarnya masih mirip-mirip dengan going to, yaitu sudah pasti seperti itu. Okay, first one is will. So the form of using intention in will is subject plus will and simple verb. Nah, kita ambil contoh. I will go to
Yogyakarta next week. Itu adalah contoh kalimat positif. That's the positive sentence of using will. And then let's take example for negative. I will not go to Yogyakarta next week. So the question one is, will you go to Jakarta next week? I mean Yogyakarta, sorry. Yeah, that's the example for will. Lalu be going to. Okay, the form of be going to is subject, to be, and then going to, and simple verb. Now let's take an example. Dani is going to finish his homework tonight. Nah, Dani subject and then is sebagai to be-nya and going to sebagai ya intention-nya, lalu his homework tonight itu masuk simple finish his homework tonight is simple verb-nya. And then the negative one is Dani is not going to finish his homework tonight. Lalu kalau question jadi is Dani going to finish his homework tonight? Okay, that's the example for going to. Lalu would like to. So the formula is subject plus would like to and then plus simple verb. Jadi di sini nggak pakai to be seperti yang be going to tadi ya. Okay, let's take an example. Mark would like to present his project today. Itu buat yang positifnya. Lalu kalau kita negatifkan jadi Mark would not like to present his project today. Dan kalau diubah jadi kalimat tanya, would Mark like to present his project today? Seperti itu. Jadi perbedaan yang berdasar antara will, be going to, and would like to yaitu tadi itu antara keraguan-raguan dan kepastiannya itu sendiri. Kalau will ya masih agak ada unsur ragu-ragunya, kalau going to itu sudah pasti udah benar-benar niat mau melakukan itu, and would like to ya sama benar-benar niat juga. Okay, I think that's all about expressing intention. Jadi menyatakan intention itu masih banyak contohnya selain yang saya sebutkan tadi. Tapi yang paling umum digunakan itu adalah will, be going to, and would like to. Nah, kita sudah belajar tentang formulanya pakai intention itu gimana, lalu perbedaannya antara ketiga itu apa, seperti itu. Jadi, so the conclusion is, jadi intention itu adalah hal yang ingin dilakukan di masa mendatang atau yang masih berhubungan dengan rencana. And expressing intention means we are expressing our plans or what are we going to do in the future. Okay, I think that's all. Sorry if I had a mistake, and thank you very much.